এটা করে দে, নেক্সট করে দে। সেইটাই তো মুশকিল। লাইভ নেক্সট, गो लाइव। चला चलो शुरू करिएगा। নমস্কার বন্ধুদের সবাইকে জানাই, আজ আবার এসে গেছি জয়মা বুটিক জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাব থেকে, যেটা ফেসবুক आईडी जयमा থেকে এসেছি। नमस्ते, आज फिर आ गए हैं जयमा फेसबुक आईडी से, और जो यूट्यूब चैनल है जयमा बुटीक फैशन हब उससे भी आ रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है जरा झटपट ऑन हो जाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी देख रही है दीदिया उनसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर यूट्यूब चैनल देख रही हैं तो जरा लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, तब जब भी हम ऑनलाइन आएंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। আর ফেসবুক থেকে সব দিদিদের অনুরোধ হচ্ছে যে যারা ফেসবুকে দেখছো তারা একটুখানি ফেসবুকের পেজটা জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবটাকে একটু লাইক করে দিও, আর জয়মা যে আইডিটা আছে ফেসবুকে ওইটাতে তোমরা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিও, ফ্রেন্ড হতে পারো। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের যেটা পেজটা আছে সেইটাকে যদি তোমরা লাইক করবে তাহলে ওর মধ্যে জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবের যা লেটেস্ট প্রোডাক্ট আসে সব কিছুর আপডেট দেওয়া হয়, যেটা ফেসবুক জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাব পেজ বলে আছে সেটাতে আপডেট দেওয়া হয়। তাই জন্য যদি তোমরা ওইটাকে একটুখানি লাইক কমেন্ট করে রাখো তাহলে তোমাদের কাছে নোটিফিकेशनটা পৌঁছে যাবে টপ করে যে কি কি আপडेट दिएছে। ठीक है, चलिए हम थोड़ा शेयर कर लेते हैं, आप लोग भी जरा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट कीजिएगा। पसंद आता है तो जयमा बुटीक फैशन हब का व्हाट्सएप नंबर हो गया 8840649319। इस नंबर पर आप लोग स्क्रीनशॉट देके भेज सकते हैं। आप लोग का जो भी प्रोडक्ट पसंद है वो भेज दीजिए। ठीक है, चलो शुरू करছি आज के কিছু कलेक्शन নিয়ে शुरू कर रहे हैं। आज कुछ कलेक्शन लेके आज सब साड़ी का ही दिखाएंगे, आज के सब साड़ी। सबसे बड़ी बात है हमने जैसे बोला था যে आज नहीं आएंगे लेकिन आज आ गए। আমি বলেছিলাম যে আজকে আসবো না কিন্তু আজকে এসে গেছি। চলো তাহলে এটা কি দিয়ে শুরু করি। যারা আছো একটু ঝটপট জয়েন হয়ে যাও আর একটু লাইক আর কমেন্ট করো, ঠিক আছে। আচ্ছা আমি व्हाट्सएप नंबरটা দিয়ে দিই। जयमा बुटीक फैशन हब का व्हाट्सएप नंबर जो है बुकिंग नंबर है वो जरा हम पिन कर दे रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर हो गया 8840649319। इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर कोई भी है तो जरा उसको लाइक कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर हो गया 8840649319। आप लोग का जो भी कुछ पसंद आता है झटपट स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप नंबर पर दे दीजिए, चाहे वो फेसबुक से अगर कोई देख रहे हैं या यूट्यूब से। यूट्यूब चैनल जो जयमा बुटीक फैशन हब है उस चैनल को भी जरा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखिएगा, तब जब भी हम आएंगे तब आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो शुरू করছি। देखो প্রথমে গাদওয়াল দিয়ে শুরু করছি। গাদওয়াল দুর্গাপূজার সময় গাদওয়ালের খুব চল আছে। दुर्गा का समय है, गदवाल माने हर कहीं गदवाल गदवाल गदवाल। ये गदवाल हो गया मुगा गदवाल। এই গদওয়ালটা মুগা গদওয়াল। এটা গঙ্গা যমুনা বর্ডার के साथ, গঙ্গা যমুনা বর্ডারের সাথে আছে, একদিকে গ্রিন একদিকে ইয়েলো। এইটা হয়ে গেল তোমাদের মুগা গদওয়াল। একদম নরম সফট, एकदम लाइट वेट और हल्का मध्य, एकदम नरम में और हल्का में, एकदम सॉफ्ट में है। ठीक है, और इसका जो कलर हो गया ना ये ऑफ व्हाइट में है, थोड़ा सा चंदन कलर, लाइट चंदन कलर शेपे আছে।
देखो এটা एकदम येलो और उसके बाद की बोले टेम्पल बॉर्डर के साथ येलो एक तरफ है और ये जो पूरा कलर हो जाएगा आपका एक तरफ येलो का गंगा जमुना येलो एंड ग्रीन और एक तरफ दिया है ग्रीन और पिंक এক তরফে গ্রিন আর পিঙ্ক দিয়েছে এক তরফে দিয়েছে ইয়েলো আর গ্রিন এই গাদওয়ালটা একদম দেখো মানে চন্দন কালারের উপরে এই গাদওয়ালের কালারটা বেস কালার হলো চন্দন কালার गदवाल का ऐसा भी कलर रहता है थोड़ा व्हाइट बेस में ही अच्छा लगता है गदवाल সাদাতে একটু বেশি ভালো লাগে তাই জন্য এইসব অফ হোয়াইটের আছে দেখো কি সুন্দর লাগবে তাতে বয়সের কম যারা আছে তারাও পড়তে পারো আর যারা একটু বয়স বেশি হয়ে গেছে তাদের জন্য ভালো দেখো আমি নিয়েছি গায়ে কি সুন্দর লাগছে এর এখনো আঁচল আর ব্লাউজ দেখোইনি আঁচল আর ব্লাউজের তো একটা চমক আছে দেখো শুধু এটা বেস দিয়ে এই পাটটা দিয়ে দিয়েছি কি সুন্দর লাগছে দেখো এর আঁচল আর ব্লাউজটা দেখিয়ে দিই इसका आंचल और ब्लाउज में काफी खूबसूरत है देखिए ये देखिए गदवाल का पहचान ही आंचल और आपका ब्लाउज ठीक है ये देखो ये हो जाएगा आंचल का पोर्शन एगुलो के একটু हटाते হবে ठीक है सर ये देखिए এটা হয়ে গেল আঁচলের পোর্শন এটা হয়ে গেল আঁচলের পোর্শন ঠিক আছে ये हो जाएगा ग्रीन में पूरा आंचल ये ग्रीन में पूरा आंचल है ये এটা आंचलेর पोर्शन कलर हो जाएगा आपका देखिए आंचल कितना सुंदर है देख रहे हैं ये मूंगा गदवाल है एकदम नरम है एकदम हल्का में है एक तरफ येलो बॉर्डर एक तरफ ग्रीन बॉर्डर ठीक है सर देखे ना इस तरह से इसका आंचल चला गया अब इसका ब्लाउज पीस दिखा देते हैं ब्लाउज पीसটা দেখে না ब्लाउज पीसটা তোমার এই যে গ্রিনে ব্রোকেটে ये ब्लाउज पीस है এটা ব্লাউজ পিস ব্রোকেটে ব্লাউজ পিস দিয়ে দিয়েছে পার দুদিকেই আছে एकदम गंगा जमुना बॉर्डर के साथ दोनों तरफ एकदम दिया है आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग झटपट बुक कर सकते हैं हम लोग का व्हाट्सएप नंबर 8840649319 में इस नंबर पे आप लोग बुक कर सकते हैं और जय मां बुटीक का जो बुकिंग प्रोसेस है या जो माने डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो बता देते हैं जय मां बुटीक फैशन हब का कोई शिपिंग चार्ज नहीं है आप लोग केवल जितना साड़ी का प्राइस बताएंगे उतना प्राइस देख के आप लोग अपना नाम फोन नंबर पूरा एड्रेस दे दीजिएगा आपके घर तक फ्री शिपिंग में पहुंच जाएगा एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस कुछ नहीं है केवल इतना है अगर सीओडी लेना चाहते हैं तब 100 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा जितना हर साड़ी का जितना प्राइस बताएंगे सीओडी अगर लीजिएगा तो 100 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ेगा और शिपिंग चार्ज कुछ नहीं पड़ेगा अपना नाम फोन नंबर पूरा एड्रेस जय मां बुटीक फैशन हब का व्हाट्सएप नंबर 8840649319 में भेज दीजिए जय मां बुटीक फैशन हबेर एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज किच्छु नहीं আপনারা খালি শাড়ির দামটা দেবেন আর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পাঠিয়ে দিন 8840649319 এই নম্বরে আপনারা পাঠিয়ে দিন আপনাদের বাড়ি অবধি এই শাড়ি পৌঁছে যাবে আর সিওডি যদি নিতে চান তাহলে যত দাম বলবো তার মানে যা দাম বলছি সেই দামের উপরে 100 টাকা এক্সট্রা লাগবে এর পুরো বডির কালারটা হয়ে গেল চন্দন চন্দনের সাথে গঙ্গা যমুনা বর্ডার ইয়েলো এন্ড গ্রিন এর সাথে বর্ডার এটা গ্রিনে দিয়েছে তোমার আঁচল আর গ্রিনে দিয়েছে ব্লাউজ পিস তাও ব্রোকেটের ব্লাউজ পিস ঠিক আছে শাড়িটা অদ্ভুত সুন্দর কেন এটা মুগা গদওয়াল গদওয়াল হালকা লাইট কালার যত হয় তত ভালো লাগে এই শাড়িটির প্রাইস কত হয়ে গেল বলছি এক মিনিট এর আরেকটা পিস দেখাই তারপর আমার দিদিদের আমার বন্ধুদের বলবো ঠিক আছে ততক্ষণ ওয়েট করো আরেকটা পিস দেখিয়ে দিই তারপর তোমাদের বলছি ঠিক আছে इसका और एक पीस दिखा देते हैं उसके बाद आप लोग को बताते हैं এই দেখো ওইটা তো চন্দনের মধ্যে দেখিয়েছিলাম ওই যে ওইদিকে রেখে দেন ওদিকে কোথায় রাখছিস ওটা তো চন্দনের মধ্যে দেখিয়েছিলাম এইটা হয়ে গেল দেখো ক্রিমি হোয়াইট ये मिल्की व्हाइट है थोड़ा क्रीमी व्हाइट है थोड़ा क्रीम है व्हाइट नहीं है क्रीम कलर का है और उसमें गंगा जमुना बॉर्डर पिंक और ऑरेंज के साथ ठीक है एकदम ये भी गंगा जमुना बॉर्डर है देखिए কাউকার যদি স্ক্রিনশট নিতে হয় এই ধরনের স্ক্রিনশট নেবে তাহলে বুঝতে পাবো যে তোমরা কোনটাকে পছন্দ করেছো একটু সামনে থেকে ডিজাইনটা আচ্ছা ডিজাইনটা এই দেখো ডিজাইনটা দেখে নাও
এই দেখো একদম ডিজাইন দেখিয়ে দিচ্ছি, একদিকে পিঙ্ক আর টেম্পল বর্ডার আছে অরেঞ্জ দিয়ে, আর একদিকে অরেঞ্জ আর টেম্পল বর্ডারটা আছে তোমার পিঙ্ক দিয়ে, ঠিক আছে। একদম মানে যেটা গদওয়ালের একদম বর্ডার থাকে, তোমরা চেক গদওয়াল দেখেছো, অনেক গদওয়াল দেখেছো, এটা মুগা গদওয়াল। দেখো এই দেখো এর আঁচল দেখো, এর আঁচল দেখো, इसका आंचल देखिए, এইটা পুরোটা আঁচল। এখন দেখেছো কি সুন্দর কালার, একদম মানে রানী কালার একদম, আর পুরো গাটা এই ধরনের থাকবে, অদ্ভুত সুন্দর লাগবে, কি সুন্দর একদম ক্রিমি হোয়াইট, আর তার মধ্যে এই ধরনের রানী কালারে, আর এর মধ্যে তোমার ব্লাউজ যাচ্ছে, এই দেখো এই ব্লাউজের সাথে যদি তোমরা পরো, এই দেখো এটা ব্লাউজ পোর্শন, খুব সুন্দর লাগবে, যে পরবে ताकि अद्भुत सुंदर लगे। ये ब्लाउज पीस है, ब्रोकेट में ब्लाउज पीस है, एकदम इस ब्लाउज के साथ आप लोग पहनिए, ये साड़ी एकदम काफी खूबसूरत लगेगा। दुर्गा पूजाते যদি কেউ দিদি পরে এই শাড়িটা অদ্ভুত সুন্দর লাগবে, একদম দেখো কি সুন্দর দেখতে লাগছে, দেখেছো। এবার এই শাড়িটির প্রাইস বলে দিচ্ছি, শাড়িটির প্রাইস কত হয়ে গেল, 1150, মোটে 1150, 1150, ओनली 1150 টাকা, केवल 1150 रुपया, 1150 रुपया प्री पेमेंट कर दीजिएगा, आपके घर तक आपका ये साड़ी पहुंच जाएगा। एकदम अद्भुत सुंदर है, जो पूरा बेस आपका जाएगा मिल्की व्हाइट में, ঠিক আছে। এগুলো সমস্ত খুলে যায়, যতই খোলার চেষ্টা কম করি খুলেই যায় পুরোটা, আর এগুলো পাট করতেও খুব অসুবিধা। দেখো ये मिल्की व्हाइट में है, গঙ্গা যমুনা বর্ডার के साथ। ঝটপট দুর্গা পুজো এসে গেছে, এইটা পরে তোমরা অষ্টমীর অঞ্জলিও দিতে পারো। লাল না কিন্তু পিঙ্কটা আছে, যারা লাল নেবে না তাদের জন্য ভালো, লাল সাদা অনেক পরেছো কিন্তু এই ধরনের শাড়ি প্রথমবার পরবে, একদম দেখো এই ধরনের শাড়ি ঝটপট ঝটপট অর্ডার করো, এগুলো সব এক এক পিসই আছে, একদম 1150 টাকা প্রি পেমেন্ট 1150, ঝটপট অর্ডার করো, টপ করে তোমাদের বাড়িতে পৌঁছে যাবে। তোমরা নিজেদের নাম ফোন নাম্বার পুরো অ্যাড্রেস দিয়ে দাও, দেখো তোমাদের বাড়িতে ঝটপট পৌঁছে যাবে 5 থেকে 6 দিনের মধ্যে, ঠিক আছে। চলো এগুলো সব এক একটা পিসি আছে, যে যেটা পছন্দ হবে তোমরা টপ করে কিন্তু দিয়ে দেবে, ওয়েট করবে না যে পরে দেবো, তাহলে বিক্রি হয়ে যাবে, ঠিক আছে। চলো শিফন দেখাচ্ছি, একটু শিফন দেখিয়ে দিই। সব রকমের তো জিনিস রাখতে হবে দুর্গাপুজোতে, তো দুর্গাপুজোতে তো একটা জিনিস রাখলে হবে না, দুর্গাপুজোতে সমস্ত রকমের শাড়ি কিনতে হবে, কম বাজেট বেশি বাজেট, কম প্রাইস বেশি প্রাইস, সব রকমের তো রাখতে হবে। দেখো এটা হয়ে গেল একটা শিফন, একদম শিফন, পিওর শিফন নয় কিন্তু प्योर থেকে কোনো অংশে কমও নয়, ये प्योर शिफॉन नहीं है लेकिन शिफॉन से कुछ कम भी नहीं है, प्योर शिफॉन शिफॉन तो है लेकिन प्योर शिफॉन नहीं है, तो इसलिए आप लोग मत समझिए कि ये शिफॉन कुछ कम है। এই দেখো খুব সুন্দর একদম, एकदम देखो এটা পুরো येलोर মধ্যে, सामने में ही राखी आ रहा है, आप लोग का तीज है, जितिया है, उस वक्त के लिए आप लोग ये साड़ी ले ही सकते हैं। सामने যাদের तीज करो जितिया करो তাদের জন্য এই শাড়িটা হতেই পারে, খুব সুন্দর শাড়ি, সাথে ব্লাউজ পিসও আছে, এই না যে ব্লাউজ পিস নেই, এই দেখো পুরো বডিটাতে এই ধরনের আছে, কি সুন্দর। আর শিফন শাড়ি এমন শাড়ি যে গরম হোক বৃষ্টি হোক বর্ষাত হোক সব সময়তে তোমরা এই শাড়িটা পরতে পারো, ঠিক আছে। দেখো কি সুন্দর লাগবে কালার, আর যখন তুমি এর ব্লাউজটা দিয়ে পরবে আরো খুবসুরত লাগবে, খুব সুন্দর শাড়িটা। দেখো তোমাকে আমি ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এই দেখো এটা হয়ে গেল ইয়েলোতে ব্লাউজ পিস। কেউ যদি ফটো তোলো তো একটুখানি ভালো করে তুলবে, যেটা বোঝা যাবে। কেউ কেউ ফটো তুলে দিচ্ছ খালি आंचलটা দিচ্ছ, कोई कोई फोटो दे रहा है केवल एक ये जो हम ब्लाउज पीस दिखा रहे हैं उसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, हम तो इतना देर तक रख रहे हैं। आप लोग इस तरह से एकदम फोटो दीजिए, तब समझ में आएगा कि आपने इसी साड़ी का दिया है। अब इस ब्लाउज का अगर फोटो ले रहे हैं तो इस कलर का ब्लाउज तो दूसरा साड़ी का भी हो सकता है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये साड़ी का ही ये ब्लाउज है।
अब दूसरा कलर का भी साड़ी में येलो ब्लाउज हो सकता है, तो इसलिए जब आप लोग फोटो लीजिएगा, थोड़ा रिक्वेस्ट है थोड़ा सही ढंग से लीजिए, तब समझ में आएगा। जब हम इस तरह से लेंगे, देखिए हम तो वेट करके, ये नहीं है झटपट कर रहे हैं, देखिए वेट करके दे रहे हैं, आप लोग इस तरह से फोटो लीजिए तब पता चलेगा। चलो শিফনে আরেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি, ব্লাউজ দেখিয়ে দিচ্ছি, খুব সুন্দর শাড়ি, ঝটপট ঝটপট শিফন বুক করতে পারো। 8840649319 प्राइसটা বলছি দেখো। আরেকটা शिफन प्राइस बता रहे हैं, आप लोग देखते रहिए, जो भी बाद में देखिएगा। रिक्वेस्ट है जो सही ढंग से फोटो लीजिएगा तब पता चलेगा, नहीं तो एक आंचल का एक पल्लू का फोटो लीजिएगा तब दिक्कत हो जाएगा, तब नहीं होगा। पल्लू का लेके बोलिएगा ये साड़ी चाहिए, तब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये देखो, देखे ना, এটা পুরো হয়ে গেল ব্লাউজ, ये पूरा हो जाएगा ব্লাউজ, এটা ব্লাউজ হয়ে গেল। আর এটা আঁচলটা একই আছে না, আঁচলের দিকেই ব্লাউজটা যাচ্ছে, শিফনে সব আঁচলের দিকেই ব্লাউজটাকেও দিয়েছে। দাঁড়াও 1 মিনিট দিচ্ছি, পুরোটা খুলতেই হবে, এমন করে আঁচলটা দিয়েছে না। এই দেখো, এটা এখানে आंचल, ये आंचल का पोर्शन और ये ब्लाउज हो जाएगा। ठीक है, इस सब का प्राइस कितना हो गया शिफॉन का? 550, ओनली 550 शिफॉन, ओनली 550, प्री पेमेंट ओनली 550। ओके, चलिए झटपट जिसको जो पसंद है झटपट बुक कीजिए। देखो এই শিফনটা খুব সুন্দর দেখতে, এই শিফনটা দেখো একদম বেগনির মধ্যে ছোট ছোট, 550, ओनली 550। এই দেখো ছোট ছোট বেগনির মধ্যে কি সুন্দর ফুল করা আছে, দেখেছো কি সুন্দর, নেভি ব্লু দিয়ে একদম ছোট ছোট ফুল করা আছে, খুব সুন্দর শিফনটা। এই কালারটা খুব সুন্দর কালার, এই কালারটা খুবই সুন্দর। দেখেন পুরোটা আমি খুলে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। শিফন গুলো সবগুলোই ব্লাউজের দিকেই, মানে আঁচলের দিকেই ব্লাউজ দেওয়া আছে। এই দেখো, এটা आंचल पोर्शन, এটা ब्लाउज पोर्शन, ये ब्लाउज का पोर्शन हो गया, ये आंचल का पोर्शन हो गया, और ये पूरा बॉडी हो जाएगा। 550, ओनली 550, प्री पेमेंट 550, सीओडी 650। चलिए, और ये शिफॉन में देखो और একটা कलर দেখাচ্ছি, और একটা कलर, ये प्योर शिफॉन में है, ये आपका चला गया सी ग्रीन में, এটা सी ग्रीन है। ठीक है, एकदम शिफॉन, देखे ना, इसका ब्लाउज दिखा दे रहे हैं, पूरा बॉडी एकदम इसी प्रिंट में है। এগুলো পুরো খুলেই যাচ্ছে। এই দেখো, ये हो जाएगा आंचल, কোথায় গেল आंचल, वो একটা पार्ट खुलेंगे। ये हो जाएगा आंचल का पोर्शन, और ये हो जाएगा ब्लाउज का पोर्शन, पूरा एकदम बॉडी इस तरह का डिजाइन में है। ठीक है, पूरा बॉडीটা 550। हाँ, ब्लू आस्ते ना, नहीं ब्लू में नहीं है, ये ब्लू में नहीं है, ये ब्लू आ रहा है नहीं, अरे यूट्यूब में सही कलर आ रहा है, यूट्यूब में सही कलर आ रहा है, फेसबुक में ये ब्लू आ रहा है, लेकिन यूट्यूब में सही कलर आ रहा है सी ग्रीन में है, ये सी ग्रीन में है। 550, ओनली 550, प्री पेमेंट 550 कर लीजिए, झटपट बुक कर लीजिए। चलिए, अच्छा, ये ऑर्गेंजा बनारसी, दुर्गा पूजा का एक ऑर्गेंजा बनारसी, देखो ऑर्गेंजा बनारसी एकदम मॉफ कलर है, देखो ना, झटपट बुक करो, एकदम पूरा माने बूटा गुनो कॉइन बूटा। ठीक है, इसका भी आंचल काफी खूबसूरत है, क्योंकि এটা তো অর্গেঞ্জা বেনারসি হচ্ছেই, অর্গেঞ্জা তো এই বছরও খুব মানে হিট কম, মানে ট্রেন্ডিং শাড়ি, এটা একটা অর্গেঞ্জা, দেখো কি সুন্দর, একদম মফ কালার, গোল্ডেন জরি के साथ, একদম গোল্ডেন জরির সাথে আছে। এই দেখো পুরো আঁচলটা দেখেছো, এর আঁচলটা দেখো, इसका आंचल देखिए, ये आंचल का पोर्शन है। अब আমি সামনে থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখা যাচ্ছে সামনে থেকে, এই দেখো आंचल देखे ना, ये आंचल का पोर्शन है, और ब्लाउज जो दिया है एकदम आपका ब्रोकेट में, ये ब्लाउज का पीस है, ये ब्लाउज का पीस है। ठीक है, ये ऑर्गेन्जा में हो गया, मॉफ कलर, पूरा कॉइन बूटी। किसी को अगर पिक लेना है तो इस तरह से जब ले रहे हैं तब लीजिएगा, कहीं का हाथ कहीं का पैर मत ফটো लीजिएगा, নেবে তো ভালো করে নেবে, তাহলে বোঝা যাবে যে হ্যাঁ এইটারই ফটো, নাহলে একটার হাত নিচ্ছ একটার পা নিচ্ছ, তখন বোঝা যায় না।
তখন আমাকে না মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে হয় যে কার হাত নিয়েছে আর কার পা নিয়েছে, ঠিক তো? ওই জন্য ভালো করে ফটোটা নেবে। এই দেখো এইটা এমনি করে ফটোটা নেবে, আমি তো রুকে আছি, স্ক্রিনশট তোলো, তুলে নিয়ে দিয়ে দাও ঝটপট আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে 8840649319। ঠিক আছে, এর আর একটা পিস দেখাচ্ছি, তারপর প্রাইস বলছি। এই দেখো ওইটা হয়ে গেল মপ মপ কালারে, এইটা একদম তোমার माने ब्लू टे, जेटा टर्कोइज ब्लू के साथ सिल्वर, वो था गोल्डन जरी में, ये सिल्वर जरी में। और सिल्वर जरी का साड़ी काफी खूबसूरत लगता है, सिल्वर जरी साड़ी काफी खूबसूरत लगे एकदम। देखो सिल्वरेर मध्य एकदम पुरोटा एकेबारे एक आछे। सिल्वर जरी का साड़ी ऐसे माने मिलता ही नहीं है, सिल्वर जरी साड़ी मोटामुटी अतटा थाके ना जत गोल्डन जरीते थाके, ठीक है। और सिल्वर जरी साड़ी अद्भुत सुंदर थाके। ए देखो एर आंचल देखो, इसका आंचल का पोर्शन ये है। यूट्यूब में कलर सही आ रहा है, यूट्यूब में कलर सही आ रहा है, फेसबुक में माने ब्लू লাগছে, जबकि এটা ব্লু নয়, এটা ঠিক তোমার টার্কোইজ ব্লু, মানে আকাশিটাকে বলে সেই আকাশি একদম। দেখো সিলভার কালারে পুরো ই আছে, আঁচল এটা হয়ে গেল, আর তোমার এটা হয়ে গেল মানে ব্লাউজ পিস, এটা ব্লাউজ পিস, ইয়ে হয়ে যায়গা ব্লাউজ পিস, এটা হয়ে গেল ব্লাউজ পিস, ঠিক আছে। একদম দেখে নাও এই ধরনের বর্ডার আছে, ঠিক আছে, খুব সুন্দর শাড়ি। এবার এগুলো প্রাইস কত? 1500, 1500, 1500 प्रीपेमेंट, 1500 सीओडी 100 रुपीज एक्स्ट्रा। ओके चलिए 8840649319 में भेज दीजिए जो पसंद आता है, ठीक है। और मैंने ऑर्गेन्जा देखालाम, এইটা তোমার হয়ে গেল कांची कॉटन, ये सब कांची कॉटन में देखिए, प्योर कांची कॉटन, प्योर कॉटन, ये सब प्योर कॉटन में है जरी बॉर्डर के साथ। ये साड़ी इस तरह से है, लग रहा है आप सॉफ्ट, जो सॉफ्ट सिल्क रहता है उसी का। देखिए ये सब तो सॉफ्ट का ही, सॉफ्ट कॉटन का ही है, इसलिए इसका जो बॉर्डर है कॉटन है, लेकिन इसका बॉर्डर एकदम सॉफ्ट के जैसे, जैसे आपका सिल्क का जैसे बॉर्डर रहता है उसी टाइप का। देखिए ये बॉर्डर में कलर काफी खूबसूरत है, 2 टोन में कलर है, एक तरफ चौड़ा बॉर्डर, एक तरफ माने थोड़ा कम बॉर्डर में है। इस तरफ का चौड़ा बॉर्डर है, ब्लू में दिया है बॉर्डर, और ये जो कलर है 2 टोन में है, जो आपका बॉटल ग्रीन और ब्लू में मिल के जो ग्रीन माने सेट बना है उस कलर का है, ठीक है। एकदम देखे ना খুব সুন্দর আছে কাঞ্চি কটন। আর এর আঁচল খুব যে একটা কিছু আলাদা থাকে তা না, এর মানে মানে বর্ডারটাই আলাদা ব্যাপার থাকে, তাই জন্য, ঠিক আছে। ওই জন্য খুলে লাভ নেই। এই দেখো এটা হয়ে গেল আঁচল, ये हो जाएगा आंचल, ये आंचल का पोर्शन है, ठीक है। ये सब कांची कॉटन है, प्योर कॉटन, प्योर कॉटन में है, इसलिए इस सब का प्राइस भी थोड़ा ज्यादा रहेगा। ये सब प्योर कॉटन में है, इस सब का प्राइस ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको जो पहनिएगा, जो भी पहनेंगे उसको देखने में अलग लगेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट सिल्क का ही है, जो कांची कॉटन है, सॉफ्ट का साड़ी है, ठीक है। एगुलो सब सॉफ्ट साड़ी। दाम बोलছি, झटपट इसका कलर दिखा देते हैं। এর কালার দেখি না, ওইটা একটা হয়ে গেল গ্রিনের মধ্যে, এটাও তোমার একটা গ্রিনে যাচ্ছে, ये भी एक ग्रीन में ही जा रहा है, लगेगा ब्लू है लेकिन ये ग्रीन में ही जाएगा। इसका भी बॉर्डर देख लीजिए कितना सुंदर मयूर में एकदम। এগুলো কাঞ্চি কটন ফ্যাশনেবল শাড়ি হচ্ছে, ফ্যান্সি শাড়ি হচ্ছে, পার্টি ওয়্যার শাড়ি হচ্ছে। এগুলো তোমার ঘরে পরার শাড়ি না, এগুলো পার্টি ওয়্যার শাড়ি হচ্ছে। এগুলো আঁচল কিছু থাকে না, পুরো গায়ে এমনি করে বুটি দেওয়া আছে, আর এটার মানে বর্ডারটাই একটা আলাদা লালিত্য, ঠিক আছে। আর তোমার এই যে আঁচলের মধ্যে দেখে নাও, আঁচলের মধ্যে টেসেল দেওয়া আছে। आंचल में इस तरह से देखिए पूरा बॉडी में इस तरह से बिंदी बिंदी किया गया है, और आंचल में ये टसल दिया गया है। देखो পুরো জড়ি দিয়ে আঁচলে এই ধরনের টেসেল দেওয়া আছে, বোঝা যাচ্ছে। ये हो गया कांची कॉटन, এর দাম কত হয়ে গেল? 1650 रुपए। इसका कांची कॉटन का प्राइस हो जाएगा ओनली 1650, ओनली 1650। प्री पेमेंट कीजिए, 1650 में मिल जाएगा, झटपट बुक कर लीजिए, ठीक है। कांची कॉटन कलर दिखा रहा है कांची कॉटन का। चलिए ये भी देखिए एक ग्रीन में है, जो आपका ग्रीन और ये कलर चल जाएगा नस्सी कलर, बांग्लाते नस्सी कलर बोलते पारी, नस्सी माने जो थोड़ा ये नस्सी कलरটাকে কি কালার বলবো, গোল্ডেন, পাটা ব্যথা হয়ে গেছে রে, গোল্ডেন গোল্ডেন ব্রাউন বলো, মানে একটা নস্যি কালার, বাঙালিতে তো নস্যি কালার আর সবুজের মধ্যে দুটো মিলিয়ে করেছে, তাই জন্য 2 टोन হয়েছে। দেখো এর আঁচল বর্ডারটা দেখো, इसका बॉर्डर देखिए, इसमें दोनों तरफ
सेम चौड़ा बॉर्डर में है और पूरा माने बॉडी में इस तरह का बिंदी बिंदी है। इसका आंचल का कोई डिजाइन उतना रहता नहीं है, इसलिए आंचल इसमें ब्लाउज है लेकिन रनिंग में ब्लाउज है। देखिए आंचल इस तरह से रहेगा, आंचल इस तरह से रहेगा, इस तरह से आंचल है। आंचल में कुछ उतना माने डिजाइन नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए झटपट झटपट बुक कीजिए। ये सब कांची कॉटन हो गया। इसी का कलर दिखा रहे हैं, कलर गुलो खूब सुंदर कलर। যারা দেখবে পরো একটুখানি বলতে পারো এটা দুটো মানে বর্ডারটাই সেম হচ্ছে, ঠিক আছে। इसका दोनों तरफ का बॉर्डर चौड़ा में है, ठीक है। इसी का कलर दिखा रहे কোথায় দেখো, এটা একদম খুব সুন্দর মিষ্টি বেগনি, এটা আমাদের রানী কালার, एकदम मीठा बेगनी के साथ रानी कलर, काफी खूबसूरत है। देखिए ये कॉटन में है लेकिन आप पहनिएगा तो कोई कहेगा सिल्क में है, ये कॉटन का नहीं है, एकदम सिल्क लगेगा। देख रहे किस तरह से, जैसे सॉफ्ट सिल्क कांजीवरम का बॉर्डर रहता है, सेम टू सेम उससे है। देख लीजिए एकदम पूरा बिंदी के साथ। दुर्गा पूजा में এই একটা শাড়ি হতেই পারে, দুর্গা পূজাতে খালি সিল্কের নিলে তো হয় না, এই একটা কটন যদি নেবেন তাহলে এরও একটা আলাদা মানে ঐতিহ্য আছে যাকে বলে, ঠিক তো। সবসময় তো সিল্কের 10,000 টাকা শাড়ি পরে যাওয়া যায় না, এইসব শাড়ি নেবেন, এগুলো আপনারা সবসময় পরতেও পারবেন, তাছাড়া একটা আলাদা লুক দেবে। হ্যাঁ এই দেখেন এটা আঁচলে হয়ে গেল, ঠিক আছে। কাঞ্চি কটন কত দাম বললি? 1650, ओनली 1650, ओनली 1650। झटपट बुक कर लीजिए, ओनली 1650। कांची कॉटन, बेगनी कलर, रानी बॉर्डर, दोनों तरफ, एक तरफ शुरू अच्छे जरी से और एक तरफ चौड़ा अच्छे जरी से, ठीक है। चलो बांग्ला हिंदी मिला के बोल रहे हैं, आप लोग सब समझ जाइएगा। ये ब्लैक है रानी, ये ब्लैक के साथ रानी है। ये देखिए ब्लैक में एक बिंदी बिंदी पूरा है, ब्लैक के साथ रानी में है, ठीक है। ब्लैक के साथ रानी, अद्भुत सुंदर साड़ी, अद्भुत सुंदर साड़ी। एमनी साड़ी तुमरा पाबे ना। ये देखो ये ऊपर का पोर्शन जाएगा बॉर्डर का, ये नीचे वाला बॉर्डर जाएगा, ठीक है। पूरा इसी तरह का बॉडी है। झटपट बुक कर लीजिए क्योंकि ये सब वन पीस है और ये सब हर जगह मिलेगा भी नहीं, हर समय नहीं मिलेगा। ये देखो इसका भी आंचल का पोर्शन ये हो जाएगा, ठीक है। ब्लाउज रनिंग में है, आप लोग काट के बना ही सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ये सब प्योर कॉटन का है, ये मिक्स नहीं है, प्योर कॉटन का है। कांची कॉटन हो गया। झटपट बुक कर लीजिए 8840649319 में, ठीक है। जल्दी जल्दी बुक कर लीजिए, हम लोग का बुकिंग खुला है। देखिए ये आसमानी कलर का, ये भी टर्कोइज ब्लू में है, टर्कोइज ब्लू, ओनली टर्कोइज ब्लू एंड डार्क ब्लू के साथ सेट में है, टर्कोइज ब्लू और डार्क ब्लू के साथ सेट में है। এই দেখো এটা উপরের পোর্শনটা বর্ডারটা সুতো দিয়ে আছে, সরু আছে, নিচেরটা চড়া আছে, ঠিক আছে। পুরোটা একেবারে এই টার্কোইজ ব্লুর সাথেই আছে, টার্কোইজ ব্লুর সাথে আছে। এরও আমি তোমাদের আঁচল দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো এটা आंचल पोर्शन, ये आंचल का पोर्शन हो गया, ठीक है। ये आंचल का पोर्शन है गया। चलो झटपट झटपट बुक करो, प्योर कॉटन का है ये सब, খুব সুন্দর আরাম দেবে। কেন দুর্গাপূজা তো প্রচুর গরম থাকে, দুর্গাপূজা মে ভি মানে অনেক গরম থাকে, সেই গরমের সময় এই ধরনের একটা শাড়ি পরে তোমরা মানে প্যান্ডেল মানে ঘুরতেই পারো, কেননা দেখতেও শোভা আর সুন্দরও। কেউ দেখে দূর থেকে দেখে বুঝবে না যে এটা কটনের হচ্ছে, দূর থেকে কেউ দেখে বুঝবে না এটা কটন হচ্ছে, ভাববে এটা সিল্কের হচ্ছে। এত সুন্দর এর বর্ডার আছে, দেখে নাও এত সুন্দর বর্ডার, दूर से किसी को समझ में नहीं आएगा ये कॉटन का है, ठीक है। चलो আচ্ছা কটনের বললাম দুর্গাপূজার সময় গরম থাকবে, তার জন্য কটনের দিনভর কাজ করা, ষষ্ঠী আসছে, সপ্তমী আছে। এই দেখো এগুলোতে কালো ছোঁয়া নেই, এগুলো একদম অ্যাপ্লিক কাজ হচ্ছে। ঝটপট ঝটপট বুক করো, এগুলো অ্যাপ্লিক কাজ হচ্ছে একদম। দেখো হোয়াইটের সাথে মেরুনের মধ্যে পুরো এগুলো কাপড় কেটে কেটে বসানো, ये सब पूरा कपड़ा काट काट के बैठाया गया है, ये एप्लिक वर्क है। ये सब बहुत माने যারা কেটে বসায় তারাই জানে। ये देखिए पूरा बॉर्डर में भी एप्लिक का वर्क है, पूरा काट काट के कपड़ा काट काट के बैठाया गया है। আর যাদের যেটা পছন্দ আসছে তোমরা বুক করতে পারো। আর আমি সবথেকে বড় কথা হচ্ছে বলে দিচ্ছি, এখন কলকাতা ব্রাঞ্চ
ব্রাঞ্চে জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাবে আসতে পারো, তোমরা একটু ফোন করে দিয়ে আসতে পারো। আর যদি কেউ দূর থেকে দেখছো, দূর থেকে নিতে চাও, তাহলে ভিডিও কলের সুবিধা আছে, ভিডিও কল করে তোমরা শাড়ি নিয়ে দেখে নিতে পারো, ঠিক আছে? ভিডিও কল করা হবে, ভিডিও কলে তোমরা যে শাড়ি, যা যা শাড়ি দেখাচ্ছি সেই শাড়িগুলোর মধ্যে যদি তুমি নিতে চাও তো তোমরা বলতেই পারো, ভিডিও कॉल করে সেই শাড়ি তোমাদের দেখানো হবে, তোমরা वीडियो कॉल के थ्रू दियो निते पाओगे। अभी जो सुविधा हो रहा है वीडियो कॉल के माने वीडियो कॉल से भी आप लोग ले सकती हैं। और अगर कोई आना चाहते हैं कोलकाता ब्रांच में तो आप लोग आ जाइए कोलकाता ब्रांच में। अभी जयमा बुटीक फैशन हब का आप लोग ले सकती हैं, सामने में देख के ले सकती है, झटपट आइए बुक कीजिए। और ये देखिए पूरा ये एप्लिक का वर्क है, एक तो हम अच्छा से खोल के दिखा दे रहे हैं, এটা পুরোটা এপ্লিক ওয়ার্ক আছে, পুরোটা কাপড় কেটে কেটে বসানো হয়েছে পুরোটা, এই না যে কোথাও খালি আছে, একদম দেখো এন্ড तक একদম পুরো ভরা আছে, देखिए एंड तक पूरा एकदम भरा हुआ है একদম। দেখো এমনি করে দেখিয়ে দিচ্ছি, ওই জন্য যদি কেউ তোমরা নিতেও চাও তো কোনো অসুবিধা নেই, কারণ পুরোটা এমনি করে দেখিয়ে দিচ্ছি একদম। এটা এইটা না, এটা গুঁজবে, ঠিক আছে? এইটাতে ব্লাউজ পিস বলবে আছে, কিন্তু আমার হিসেবে যদি না পড়ো তাহলেই হবে, দেখে নেবে, লম্বাইটা মেপে নিয়ে তারপর করবে। এই দেখো পুরোটা এই ধরনের যাচ্ছে, ঠিক আছে? এই ধরনের। আর যারা আছো একটুখানি রিকোয়েস্ট আছে যে তারা লাস্ট অবধি থেকো, লাস্টের চমক আছে, ঠিক আছে? এই দেখো এটা পুরোটা অ্যাপ্লিক, একটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা সাদাতে মেরুনের মধ্যে আছে, এটা সাদাতে মেরুনে আছে, ঠিক আছে? চলো এটা রাখ, এটা এমনি করে রাখ, আর কোনো খুলবো না তুমি, হ্যাঁ ঝটপট হবে। ওটা সাদাতে মেরুন, সাদা তো না, ক্রিম, क्रीम कलर है मेरून, ये क्रीम में साथे ब्लैक, क्रीम एंड ब्लैक में है, ये भी एटाও তোমার হয়ে গেল অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক, क्रीम के साथ ब्लैक में है। सेम टू सेम एक ही साड़ी है जो पहले दिखाए थे खोल के, एकदम सेम टू सेम उसी तरह का साड़ी है। आप लोग इस तरह से हम ले रहे हैं, अगर पसंद आता है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पता चलेगा, ठीक है? এটা আঁচলের দিকটা হয়ে যাবে, দেখো ये आंचल का पोर्शन हो जाएगा, ठीक है? झटपट झटपट बुक करो, এগুলো সব অ্যাপ্লিকের কাজ, এটা পিওর কটন, সব থেকে বড় কথা হচ্ছে পিওর কটন। আর ये सब मिल्की व्हाइट में है, ये सब मिल्की व्हाइट में है, এগুলো সাদা না, এগুলো মিল্কি। দেখো এটা কি সুন্দর বেগনি কালারটা। কোনো বন্ধু যদি নিচ্ছ, যদি দেখে নিতে চাও তাহলে ভিডিও কল করতে পারো, হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কল করতে পারো, বা কোনো ভিডিও কল করে তোমরা এটা দেখে নিতে পারো। কারণ হচ্ছে যখন এটা এখন কলকাতা ব্রাঞ্চে পাওয়া যাচ্ছে, যদি কেউ দূর থেকে দেখছো নিতে চাও তাহলে ভিডিও কল করো, ভিডিও কল করে তোমাদের এই ফ্যাসিলিটি আছে, নিয়ে নিতে পারো, ঠিক আছে? একদম দেখো ক্রিম হোয়াইটের মধ্যে একদম বেগনি কালার দিয়ে অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক দিয়ে শাড়ি, এগুলোর দাম কত? 1350, 1150, ও 1150 টাকা এগুলোর দাম হয়ে গেল। অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক শাড়ি, কটনের, পিওর কটনের মধ্যে আছে, এই দেখো একদম পিওর কটনের অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক। এটাতে লালে সাদা, অষ্টমীর অঞ্জলি, মা বরণ, सिंदूर खेला सब समय होते पारे एकदम। देखिए ये सिंदूर खेला में भी काम आ सकता है, दुर्गा जी का बरन हो सकता है, और माने जो अष्टमी का अंजलि हो उसमें भी व्हाइट नहीं, क्रीमी व्हाइट एंड रेड के साथ है। 1150, ओनली 1150, 1150 টাকা এর শাড়িটির দাম। চলো যতগুলো দেখিয়েছি প্রত্যেকটা শাড়ি এই যে মানে অ্যাপ্লিক ওয়ার্কে 1150 টাকা, 1150 টাকা দাম আছে, তোমরা নিতেই পারো। এই দেখো এটা ক্রিমি হোয়াইটের সাথে গ্রিন, ক্রিমি হোয়াইটের সাথে গ্রিনে একটা পুরোটা ওই একই ডিজাইন অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক আছে, কালার দেখাচ্ছি 1150 টাকা। ঝটপট অর্ডার করো, প্রি পেমেন্ট 1150 টাকা, ঠিক আছে? চলো এটা একটা দেখাচ্ছি মুগা বেনারসি, এটা একটা মুগা বেনারসি, কালারটা হয়ে গেল একদম বটল গ্রিনে कॉपर जरी के साथ, बॉटल ग्रीन में कॉपर जरी के साथ मुगा बनारसी। झटपट ले लीजिए, एगुनो पार्टी वेयर शाड़ी है, एगुनो पार्टी वेयर शाड़ी, ये सब पार्टी वेयर शाड़ी है, एगुनो दुर्गा पूजोते नेबे একটা পার্টি ওয়্যার শাড়ি, সামনে বিয়ের লগন আছে, দুর্গাপূজার পর বিয়ের লগন। এই দেখো এগুলো খুব সুন্দর শাড়ি। এটা হয়ে গেল তোমার আঁচল পোর্শনটা, এটা হয়ে গেল আঁচল পোর্শন, আর এটা হয়ে গেল তোমার ব্লাউজ পোর্শন। ब्लाउज ना, हाँ साइन तो করছে, ব্রোকেটের ব্লাউজ, ব্রোকেট का ব্লাউজ পিস है, একদম ব্রোকেটের ব্লাউজ, একদম 1 মিটার থেকেও বেশি দিয়েছে, একদম ব্রোকেটের ব্লাউজ, ঠিক আছে? বডিটা তো সাইন করছে, পুরো মুগা বেনারসি হচ্ছে তো সাইন तो করবে। এটা মুগা বেনারসি, ये मुगा बनारसी है, देखिए कितना अच्छा, पूरा कॉपर बॉर्डर के माने एकदम पूरा माने जो कॉपर जरी का पूरा माने बड़ा बड़ा बूटा है, कलर काफी खूबसूरत है। देखो कि सुंदर रंगটা লাগবে,
যে নেবে ঝটপট অর্ডার করো। এগুলো মুগা বেনারসি, মুগা বেনারসি, এগুলো পার্টি ওয়্যার শাড়ি হচ্ছে, গিফট দিতে পারো, হ্যাঁ নিজেরা পড়তে পারো বিয়ে বাড়িতে। এগুলো একদম মুগা বেনারসি, ঠিক আছে? দেখে না, পুরোটা একদম सेम टू सेम। ब्लाउज पीस देखिए दीजिए, ये देखो पूरा में इस तरह से है। झटपट झटपट बुक कर लीजिए, झटपट झटपट बुक करना। एगोनो मुगा बेनारसी पुरो कपर बुटा के साथ एकदम देखे ना, नीचेर पार এইটা, উপরের পার এইটা, ঠিক আছে? এর আরেকটা কালার দেখাচ্ছি, তারপর প্রাইস বলছি, ঠিক আছে? उसी का एक कलर देखिए, ये हो जाएगा आपका टर्कोइज ब्लू के साथ। देखो এই কালারটা খুব সুন্দর, এটা যদি কেউ পরো তো বুঝতে পারবে না যে এটা বেনারসি না। এটা কেউ মানে বিয়েতে মানে মানে কোনেও পড়তে পারে, কোনে যখন সকালবেলায় যে হাতে ফাতে হয় না তখনও পড়তে পারে। এটা আঁচল পোর্শন, এটা পুরোটা বডিটা কত সুন্দর কপার জরির সাথে, একদম কি সুন্দর মুগা বেনারসি। মুগা বেনারসি ব্লাউজ পিস আছে, ব্রোকেটের ব্লাউজ পিস, ये ब्लाउज पीस, ये ब्लाउज पीस ब्रोकेट में ब्लाउज पीस है और पूरा आंचल आपका इस तरह से है मुगा बेनारसी। শাড়িটা আমি একটু খুলে গায়ে নিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো পুরোটাতে কপার জরি के साथ एकदम मुगा बेनारसी। ये देखिए এটা হয়ে গেল আঁচল, এটা হয়ে গেল পুরো গা, ঠিক আছে? একদম দেখো, দেখেছো কত সুন্দর মুগা বেনারসি। প্রাইস কত হয়ে গেল? 1350 টাকা, অনলি 1350, 1350, 1350, অনলি 1350। ব্লাউজ পিস ব্রোকেট में है, ঠিক আছে? এই দেখো দেখে নিচ্ছো, ভালো করে ফটো নিতে পারো। মুগা বেনারসি দুটো কালার দেখিয়েছি, দুটো কালার দেখতে পারো, ঠিক আছে? চলো এবার একটা আলাদা দেখাচ্ছি, কালকে এটা একটুখানি দেখিয়েছিলাম, অনেকে দেখেনি। তারপর এই দেখো এটা পিওর, এটা পিওর তোমার তসর হচ্ছে, পিওর তসর হচ্ছে। কি তসর হচ্ছে? हाँ घिचा, हाँ पाटा गया रे बाबा, प्योर घिचा तसर, प्योर घिचा तसर में है एकदम। देखो ग्रीन बॉर्डर, बॉटल ग्रीन में बॉर्डर है, कोट की बॉर्डर, कोट की बॉर्डर, प्योर घिचा तसर, प्योर घिचा तसर। ए देखो प्योर घिचा तसर है, कोट की बॉर्डर है एकदम प्योर घिचा तसर। দেখে নিয়েছো কোটকি বর্ডার, আর যেটা মানে বেসটা আছে তোমার একদম তসরেরই রং দিয়েছে। तसर का जो कलर रहता है उसी का बेस दिया गया है, इसमें कोई कलर नहीं किया गया है, केवल आंचल जैसे देखिए एकदम प्योर, ये हाथ से बिना गया है एकदम, देखिए प्योर ये तसर का है, ठीक है? ये घिचा तसर है, इसका हम आंचल और ब्लाउज पीस दिखा दे रहे हैं, ठीक है? ये देखो इसका हो जाएगा ये आंचल, এটা হয়ে গেল আঁচল, দেখে না কি সুন্দর দেখতে, পুরো কোটকি ডিজাইন। এটা হয়ে গেল আঁচল, ঠিক আছে? ये हो गया आंचल और ये हो गया आपका ब्लाउज पीस। এটা হয়ে গেল ব্লাউজ পিস, দেখে না এটা ব্লাউজ পিস। ये देखिए एकदम माने प्योर घिचा तसर, ये एकदम प्योर घिचा तसर में है। এই শাড়িটা এমনি করে যাবে, ঠিক আছে? এমনি করে গা থাকবে, কেউ ভি নিতে পারে এই শাড়িটা, কেউ নিতে পারে, কম বয়স থেকে নিয়ে বেশি বয়স অবধি। পুরো আঁচলটা এই ধরনের যাবে, পুরোটা দেখো কি সুন্দর করা আছে। এগুলো একদম ঘিচা তসর হচ্ছে, ব্যাটারি পাওয়ার কম, ঠিক আছে? চলো ঝটপট ঝটপট করি, ঠিক আছে? এটা ঘিচা তসর, এরই আর একটা পিস দেখাচ্ছি, দাঁড়া তারপর তোমাদের প্রাইস বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ব্যাটারি পাওয়ার কমে গেল, চলে যাবে তো। देखो एरी और ही একটা আরেকটা খয়েরির মধ্যে, उसी का एक कलर है মেরুন में, सेम टू सेम है, ঠিক আছে? একদম মেরুনে আছে, একদম দেখে না, এটা নিতে পারো, এটা একদম নিতে পারো। এর আঁচল হয়ে যাবে এইটা, ये इसका आंचल हो जाएगा और ब्लाउज भी दिखाए हैं, ब्लाउज भी हो जाएगा, ठीक है? এগুলোর দাম কত হয়ে গেল? 5250 টাকা। इसका प्राइस ओनली हो जाएगा 5250,
5250। इस साड़ी का प्राइस हो जाएगा 5250। आप लोग बुक कर सकते हैं। एमनी कर ऊपर करे देखाबो 5250। प्योर घीचा का जो तसर का जो कलर रहता है वो उसी कलर में है, देखे तो ठीक है। खूब सुंदर कलर, एकदम खूब सुंदर। এটা দেখো, এটাও একটা, ये भी एक घिचा तसर में ही है। ये रानी कलर के साथ, এটা रानी कलर के साथ है, ठीक है। बॉर्डर दोनों तरफ देखिए कोटकी का डिजाइन है। এটা দুর্গাপূজার একটা শাড়ি হতেই পারে। দামি শাড়ি নেবে তো এই একটা দামি শাড়ি নিতে পারো। এটা নিলে মানে তোমার চলবে, মানে বছর বছর চলবে। এইসব শাড়িকে একটু যদি তোমরা মেনটেন করে রাখো তো অনেক দিন চলবে, ঠিক আছে। আর এর আঁচলটা অদ্ভুত সুন্দর। इसका जो आंचल है एकदम अद्भुत सुंदर है। ये देखो, देखेছো, ये इसका आंचल आपका जाला है एकदम डोलावेरी जो डिजाइन का रहता है उसी में, एकदम अद्भुत सुंदर। एकदम देखो लाइट कलर साथे बेज कलर, उसमें इस तरह का पिंक का आंचल काफी खूबसूरत है। झटपट बुक करे ना। और साथे साथे तुम्हार देखो एर ब्लाउजटाও देखो एकदम बेज रानी कलर ही আছে। इसका जब इस ब्लाउज के साथ पहनिएगा तो काफी खूबसूरत लगेगा। ये देखे ना, এটার এই ধরনের ব্লাউজ পিস দুধারেই দিয়েছে তোমার একদম ওই কি বলে বর্ডার আছে, একদম দুধারেই দেখো এই ধরনের বর্ডার আছে, একদম বেজ কালারের উপরে। এটা একদম মানে অদ্ভুত সুন্দর, অদ্ভুত সুন্দর, দেখে নাও। আচ্ছা, এর একটু দামটা বেশি আছে, এর একটু দামটা বেশি আছে। কেন বেশি আছে দেখিয়ে দিচ্ছি। এ দেখো, এইটা পুরোটা পুরোটা একদম হাতে माने हाथे करा सूतो दिए। इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, क्यों है? ये प्योर पूरा हाथ से किया गया है। वो भी प्योर है लेकिन वो मशीन से किया गया है और ये हाथ से बनाया गया है। एकदम পুরোটা ডোরাবেরির যে ডিজাইনটা আছে এটা পুরো হাত দিয়ে করা হয়েছে একদম পুরোটা। এই জন্য এর প্রাইসটা একটুখানি বেশি আছে। যারা কেনো তারা জানবে যে এগুলোর দাম কত আছে। জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাব কততে দিচ্ছে, জয়মা বুটিক ফ্যাশন হাব যততে দিচ্ছে অন্য কোনো জায়গায় তোমরা এত কমে পাবে না, অন্য কোনো জায়গায় তোমরা এত কমে পাবে না। এটা কত প্রাইস হয়ে গেল? इसका प्राइस ओनली 6350। এর দাম কেবল 6350 টাকা, ঠিক আছে। इसका प्राइस ओनली 6350 रुपीस। प्री पेमेंट कर दीजिए, आपके घर तक ये साड़ी पहुंच जाएगा, ठीक আছে। আজকে এতটাই, আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে মানডেতে। তোমরা একটুখানি সাথে থেকো, আর সাথে থেকো, কাছে থেকো, পাশে থেকো, ঠিক আছে। তোমরা একটু পাশে থেকো, তোমরা একটু লাইক কমেন্ট করো কেমন লাগলো না লাগলো। আর কোনো শাড়ি পছন্দ হলে ঝটপট বুক করে দিও, কারণ এগুলো সব 1 পিস আছে, তাই জন্য ঝটপট বুক করে দাও। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হয়ে গেল 8840649319। দেখো শাড়িটা অদ্ভুত সুন্দর, খুব সুন্দর শাড়ি। এই শাড়ির কোনো শাড়ির সাথে তুলনা নেই। দামি শাড়ির মধ্যে দুর্গাপুজোতে এই একটা শাড়ি জায়গা বানাতেই পারে, ঠিক আছে। চলো আজ এতটা দূর, আবার তোমাদের সাথে মানডেতে দেখা হবে। তোমরা ভালো থেকো, सुस्त থেকো, सावधान থেকো। आप लोग माने सावधान से रहिएगा। फिर मंडे को मुलाकात होगी। नमस्ते, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।